Horas madi hita saluhutna. Adorak sumarsaur hita dohot hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Damai ni debata na sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata nitu hata nagabe turpu jamita di parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang di Paskah na parjulu di bagasa tikion tarsurat do di Lukas 24 ayat 1 sahatu 12 songonom madidok alai di ari parjulu dung ari sabat Roma nasida macai sugut tu tanomani matat na khusus na pinature nasida alai nunga digulang batui siat tanomani didapot nasida jala dung bongot dang jupang nasida bakke ni Tuhan Yesus jadi dinajut roha nasida marnidasa gabe jongjong ma dilebung nasida dua halak barabit na marlinang-linang alai mabir maroha nasida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng matu nasida buasa lulua muna na mangulu di inganan yak kana mati dang disoni bana nunga di pahehe ibana ingot tamuma na hinatahon na itu hamu uju di Galileo pe ibana ay didokdo ikko pasahaton anak ni jolmai tu tangan ni halak perdosa jadi persilak konoton jala mulak mangulu ma ibana di ari patuluhon jala dingok nasida ma hatanai gabe mulak manasida siat tanomani dibaritahum ma sasudenai tuna 10 sadai dohot todongan na saluhutna si Maria Magdalena mai dukon ni si Johana do si Maria ni si Jakobus nang akana asing na madongan ni nasida pabuhosa tuaka apostel hira turi-turi do akka hatai di rohana sida jaladang dihapor siai alai hehe masih Petrus merlujung tu tanomani di pauduk madirina pulik ma di ida peak akka sapuk-sapuk nai dungi muli maibana huhuk longang do rohana marningot na masa disi ima sahakna selamat hari Paskah ma dihita sudena pesta lasnya rohana balga dututu pesta paskaon lumobi di hita halak Kristen ai di ari paskaido taingot haluota nauk pinatupa nitu hatta Yesus tu sabdok portibio ima aladang diteluhon ibana musutta sibolis dohot hamatiani merhiti na hehe tu hatta Yesus yang hamatiani jala haheheon ni Yesus ido nagabi inti pokok ni berita nauli na di Bibil tay dohot ujahan ni hapor siauta au sugari so hehe Tuhan Yesus yang hamatean ba rumar masudi akka panuri rangion na jupak kita di Bibeli rumarma nang akka jamita na tabigi rumarma nang hapor siautai gabe sia-sia masudi barita taringok tu Tuhani au sugari sohehe Tuhan Yesus yang hamatea memang secara logika mauldo atusan di pikiran hita jolma taringot tu haheheon di Tuhan Yesus alai tuani ma maul tatu si jala memang dang na pola siatusan ni utoh-utok ta haheheon di Yesus alai si hapor siaudo ay mulubui do di patorang boha detail ni haheheon ni Yesus yang hamatean totu dang rikok be raha porsiaon ngasai be holan di boto jala diat tu si sabbing alani i hapor siaon do naromikot lahu majakon berita paskai soal songo dia parhehe ni Yesus dang inaromik kok botohota dada soal teknis alai fakta do di lehon babua tutudo nunga hehe Jesusi
Dia mahuroha fakta ni haheheon ni Jesusi di bagasa turpu jami tau. Adong do marang napiga nabui ni ida siat turpu jami tau. Nda parjolo nunga digulang batui siat tanoman di Yesus. Lapatanna nunga terbuka be tanoman di Jesusi. Ai tutup piado tanomani. Nda paduahon dung bongot akka paropuani tu tanoman di Yesus dang disibe di ida nasida bakke ni Tuhan Yesus. Dungi dapat tuluhon holan saput-saput manang kain kafan ni Yesus nama napeak di ida si Petrus di tanomani. Dungi na papaton jongjong do dua halak parabit na marlinang-linang. Ima suru-suruan di labung niya kaparopuan naro tu tanomani. Dungi dipengok menasida didok buasa lulu muna na mangulu di ingana ni nakanamate. Nunga hehe Tuhan Yesus. Jalan nunga hea bihatahon Yesusi ujurak dope dohot akka sisianne. Pabua mula mangulu maibana diari batuluhon. Akaima fakta haheheon di Tuhan Yesus na binaritahon di turpukon. Ujuro akka parupuani dohok sisiani tu tanoman ni Yesus. Nian adong dope fakta na asing dibaritahon bibeltai. Pabua tutu situtudo naung hehe Yesusi. Ima adorak somanaik Tuhan Yesus. Dipata di dahon ibana dope dirina naung hehe tuak kasisianna. Uhut para dehon ak kasisiannai laho marbarita nauli. Donga sa porsiaon yang go sakap niya kaparopuan naro tu tanoman ni Yesus ujui dada ala naung diboto nasida hehe Yesus yan hamatean. Dada alana diingot nasida paddohan ni Yesus na mula mangulu ibana dari patuluhon. Songon na pinengot ni suru-suruan parabit na marlinang-linang naking. Alai naneng patupa adat hasomalan ni Haji Hudiod do akka paropuani uban naro tu tanoman ni Yesus. Ima laho mamiahi bakke ni Yesus. Jadi naneng madapoton bakke ni Yesus ido yang go haroro ni nasida tu tanomani. Hape dang disibe bakke ni Yesus. Ay nunga hehe Yesusi. Gabi mula manasida siya tanomani. Dung diingot nasida paddohan ni Yesus. Pabua mula mangulu do ibana di ari patuluhoni. Di baritahum mamuse tunasapulu sadai. Dohot tudungan na saluhutna. Pabua nunga hehe Yesusi. Donga sa porsiaon nunga hehe Yesusi. Jala ido na tahalason nang ditikio. Mulu didok nunga hehe Yesusi. Ahado lapatan idi ngolutta. Naparjolo mulu didok nunga hehe Yesusi. Namar lapatan dui nunga ditaluhon Yesus be hamatean najurbuti. Jala tohodo Yesus do sipaluai. Doka saha persiawan di haheheon ni Yesusi terjadi ma parhusoran ni ngulu ni akasisean. Terjadi ma titik balik di ngulu ni akasiseani. Nunga hehebe Yesusi. Mulosongoni dak toho hape hajahaton namasa di hari Jumati namonang. Ay nunga hehe Yesusi. Alani dak kamatia behata perpudi. Kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bukan lagi kematian sebagai kuasa yang paling menakutkan, sebab kematian telah dikalahkan. Dan berita itulah yang mau disampaikan kepada kita sekarang. Kematian sudah dikalahkan Yesus. Sebab itu jangan takut, tetapi tetaplah percaya dan bergantung kepada Yesus yang telah bangkit itu. Sebab musuh yang paling menakutkan sekalipun telah dikalahkannya. Kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Ima naparjulu rupaning
nunga ditaluhun Yesus be hamatian najor budi. Napaduahon Yesus do Tuhan na mangulu na patut sisobauta. Do nga sapor siyaon, songon akaparopuan na lao tu tanomani, songoni do sipata deba halak Kristen. Naing mamiyahi baki ni Yesus, asal ma adong si ingoton manang kenangan na sida di Yesus. Sadar atau tidak sadar, sifata olo do Yesusi dibayan setabi songon aksesoris manang hiasan. Asal ma dibereng gobaran ni Yesus dagatung di dinding di jabunai. Asal ma digatuk ko silam ni Tuhan Yesusi hape dang mapakor honi di nguluna. Berita pasca madok nunga hehe Yesusi. Ibana do Tuhan na mangulu dakkolan aksesoris sabing. Yesus bukan tokoh masa lalu, tetapi juru selamat masa sekarang dan masa yang akan datang. Dia hidup dan dia berkuasa. Sialani ini molo tapes tahun parningotan haheheon ni Tuhan Yesus dipatugu rohata asa unang be hatok patok medeli molo tongon adong akka baru kilon. Asa unang hatok patok putus asa alaniaka kesulitan ningulu. Ay Yesus nata sobai dada Tuhan namate alay Tuhan na mangulu do. Jala haheheon ni Yesusi huhu be patuduhon naso pasubon na hita alay neng urupan na do hita madala ninguluon hobartu panugunugon na. Dungi mulo tapes tahun pasca dak songon na manaringoti sedahala ng moding na zulu behita. Alay napaingot gulut tadoi babua Jesus do sitiup huaso. Ibana do nasunggugu. Alani tasobba jala marsigatung holat tiba na masudi ngulutta. Ay ibana do Tuhan na mangulu jala Tuhan na marhuaso. Do nga sabor siyaon songon akaparopuan doho sisiani, pesta Paskah juga harus menjadi titik balik dalam hidup kita. Sian biar ni roha, gabe tulas ni roha. Sian padilian, tupak kiriman. Sian hamatean, tuhamuluan. Pesta Paskah harus mengubah hidup kita. Bila ada orang berpaskah, tapi masih tetap tinggal dalam keraguan, tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam keputusasaan, larut dalam kedukaan, dia sungguh-sungguh belum berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit itu. Sude halak napajupang doho Yesus, naung hehei, ikon hehema sian akaparukilonna, ikon hehema sian keterpurukan ninguluna. Hehe sian hagulapun ninguluna. Boha carana hita pajupang doho Yesus naung hehe. Pajupang do hita doho Yesus naung hehe. Ima marhite namarningot jala makanguluhon hata ni Tuhani. Jadi mulu saya taingot jala tahanguluh kata ni Tuhani. Disido hita pajupang doho Tuhan Yesus naung hehe. Atong las marohata ainunga hehe Tuhan Yesusi. Laos haheheon ni Yesusi ma paposorohata lahu mardalat Tuhan nguluani. Jala taloas ma nangulutai. Gabe stidangi ni haheheon ni Tuhata Yesus. Ima mariti hata parange rodi sadok ngulutta sigano pare. Selamat Paskah madihita. Amin. Martang yang mahita. Moleate mali Tuhan nunga ditaluhon haheheom mibe musu najumor buti i mahamatiani. Tugu-tugu mangulu nami asa mardala kami di bagasan posnya roha menuju tu hamonangan ni Yesus Kristus naung hehe. Amin.